May Mendoza update dyan sa therapy. Nanalo pa nga yung grupo na May. May pag-shakans pa eh. Zeno, mali. Mali. Ako nga, mali eh. Jack Roberto daw. Jack Roberto. Wardas! International daw. Jake Roberto. Naging Jake na. Sinasaksak, hindi po. May reaction ni May. Nasa kwarto, hindi po. Contestant, sinasaksak daw eh. Sando. Kung naulaan eh. Tama. Two points. Sinasaksak? Opo. Hindi po. Gatstove. Hindi po. Rice cooker. Yun, ang galing ha. Yun ni Lola. Naku. Nada. Umalis bigla. Tapos na daw. Oo. Oo. Pwede. Oo. One point. Nilalang Hindi. Workout. Hindi. Oo. Dahot. Balagay. Oo. Nilalang Pwede. Oo. London. Great Britain. Pwede. United Kingdom. Hindi. Pass. Tantawa si May. Third grade. Ayun, Paris. Hindi. Nilaro pa nga ni May, no? Hindi. Pagkain. Oo. Solid. Si Boss Joey, oh. Solid ang kulay. Tipa. Panawan. Video. Almusal. Tipo. Ayun, nag-react si May, almusal. Gulay. Tago. Nasa loob. Internal. Siyempre, nasa loob. Internal yun. Tagalog. Opo. Apdo. Naulaan, ha? Galing ni Lola eh. Bicycle. Ito sayang to. Bicol na eh. Panoyin school. Shout out. Si Lola sa shout out pa. More surprises we got in our guys. Dito lang yan sa Sugod tayo mga kapatid. Good. Ayun na naman ang violin. Si May. Mas maganda pagkaka-sleepless talaga sa'yo. Nagpo-posing pa nga si May dyan. May gising. Natulog na sa violin. Yun ha. Pinamagataan. Nakadayan at yan si May. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell kung update po ang future reaction vlog. Bye guys, team for what?